नमस्कार मु सनातन चेप्टे आपको वेलकम कर न्यू ब्लॉग आसत आज आम विद्यालय बहुत दयनीय अवस्था आम बहुत कष्ट लगुच स्कूल अवस्था देखिकिना आज एमती एक समय आसी पवन पग एत अधिक थिला जे आम स्कूल चाल छपर घर जो टीण छाउणी थिला सब किसी उड़े नहीं जाइए काल बैशाखी तांडव रूपर नमूना आपण मानू पूरा आखि सामने देखु वर्षार तांडव आज आम हॉस्टल अवस्था कौन है हॉस्टल तो नुह आम स्कूल अवस्था पूरा 1 to 7 पर्यंत जितकी अच्छी से सब टोटाल छपर भांगिकी पूरा तले पड़ जाते जोर माने वर्षा वर्षा तो है पवन प्रकोप बहुत थिला देखंतु माने 70-80 बैग पवन बोला से टोटाल माने टीण छपर जोड़ा टीण छाउणी थिला सब गुड़ा उड़ी जाइए एपटे पानी भर्ती आपणकर ये मो गाड़ी बहुत ही दयनीय अवस्था देखो वर्षार तांडव पर स्थिति एगुड़ा चारिड़े ग्रीनी ग्रीनी देखा पूरा किंतु चिंता लगुच बर्तमान आम स्कूल अवस्था को लेकिन प्राकृतिक विपर्यय यार किसी तुलना नहीं आम ताको किसी कही भी पारिबानी को समय कौन हो पारे देखो घर अवस्था बर्तमान बहुत ही खराब जो समय होता से समयटा जदि आपने देखी था कि आवाज कि कराड़ आवाज सब होता हॉस्टल जितकी जिनस गुड़ा थी सब गुड़ा को आम शिफ्ट करूँ आ पिला मैंने जिते भी छुट्टी रे जावाई बाहर से आम कलु जेहेतु से घरटा अलरेडी भंगा होगी अच्छी से किसी जिन ठीक से रही तो आम क्लासरूम को शिफ्ट होती सब गुड़ा जिन लेकिन मुझे क्लासरूम को आसबी बोली ही भाभी किंतु कौन है के जान मुझे छात घर मो जिन गुड़ा रखी तेणु बचीगला ना आज पूरा सब किसी जिन छुआ नष्ट हो जाए आम से गुड़ा पुणी बाहर करना ठीक ठाक करूँ बाक्स है अन्य जिनपतर जहाँ भी अच्छे कंथा पड़िया जहाँ भी छाड़ी जाइए सबकि पूरा भिजिकी नामथा नहीं कि अच्छे देखु यहाँ अच्छे हॉस्टल घरटा ये पूरा खुला है कि अच्छे यार अवस्था किसी ना एटा हूँ मो रूमटा थी आगु देखु यार अवस्था कौन है कि अच्छी पूरा अलिया पानी आम मेसीन टाक आम पूरा जरी वाटर प्रूफ करके रखीचु घोड़े किना बेल गचर बहुत सुंदर पत्र फाली देखो केते सुंदर देखा आउट किछि दिन पर आउ पूरा जिते गहड़िया हो बहुत सुंदर लगे एवं छाई बहुत मस्त लगे किंतु आमको हैरान करे फल गुड़ा जोटा टाइल उपर पड़े भांगी जाए से या भी चेंज चांज करागला बर्तमान हॉस्टल पिला कहीं नहीं से टे आज जो अघटनटे होगला से आमको माने बहुत प्रकार राहत मिली जब पिला माने थांते आउ ए जिनसा होता से कहते इमाजिन बाहर किसी गोटे अघटन होते कि पना सब पिला जो पटे आजबेस्टस सब खसी जाइए से पटे ही पिला माने खेड़ाखेड़ी करते आज भाविला बेलू बहुत डर लगुच जो प्रकार ये सब घटना होती सतरे पिला माने थे निहाती गोटे बड़ धरण अघटन होता आ जदि करेन्ट थिबो करेन्ट जदि थाए ताले सीसीटीवी सब कथा कहबो केते जोर पवन थिला एवं तारी माध्यम रे आमे ए आजबेस्ट घर जोटा आज छपर उड़ी जाइछि तार कराळ माने रूपटा को आमे देखि पारा सीसीटीवी रे जदि से समय करेन्ट थिबो हेले तो सेटा शूट हेकी थिबो रेकॉर्ड हेकी थिबो आ जणा पड़िबो देखंतो एटा होछि 6 और 7 क्लास रो पूरा बैक पर्सन रो मु नउछि जितकी भी आजबेस्ट गुड़ा अच्छी सब आर पटे पड़ जाइए सामना पवन पग केते मारात्मक थी केते माने हाई थी से देखु से जो पारापेट गुड़ा अच्छे से पूरा फाटी जाइए से पारापेट गुड़ा को उठे नहीं पड़े और जब पिलर अच्छे पिलर ऊपर पर्सन गुड़ा कि ना से पूरा उड़ीगला यहाँ तो आम बैक साइड देखिले यहाँ भी बैक साइड गुड़ा देखिले चलते बर्तमान फ्रंट रू देखा आगड़ कौन अवस्था है देखंतु आजबेस्टर केमती खसिकी पड़ी
कि अवस्था ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଇନକେ ସେଇ ସମୟରେ ଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ କି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏପଟଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 6 7 ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରଟା ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ଉପରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଯେତିକି ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁଲିକି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଘରଟା ରିପେୟାର ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କେଜାଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନହେଲେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ା ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ କି ପାଇଁ ନା ବସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ ଛାତ ଘର 3ଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଆଉ 2ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ୟା ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଆଜବେଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାର ଉପରେ ପୁରା ନଦା ନଦୀ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ବାହାନଗା କେସ୍ ଯେମିତି ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ଇନକେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଭଗବାନ ଯାହା ସେତିକି ତାଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କେହି ବି ନଥିଲେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେବଦାରୁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କହିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ତା ଉପରେ ନଦା ନଦୀ ହେଇକି ଅଛି ଯେତେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଟକିକିନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକିନା ନାନଥାନ ଏଠି ବଡ଼ ଗଛ ବି କିଛିଟା ସେଭ୍ କରିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେଭ୍ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ନହେଲେ ଏପଟେ ବି ଉଡ଼ି ଆସିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲା ବାକି ସେପଟକୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଛାତ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ରହିଛି ନହେଲେ ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟବେଳେ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କଲା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଥାଉ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଜି ଆସୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିନା ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମଜାରେ କିଛି କହି ହିଁ ହେଉନାହିଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଶା କରି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଏଇ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ କଲେ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ହେବ ଆଶା କରିବି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବ ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।